पाकिस्तान को कि क्या इस केस से समाप्त हो सकती है कि नहीं। दूसरी पॉइंट बड़ा क्लियर है, रिक्वेस्ट ये की गई है स्पीकर साहब की तरफ से कि आप सेक्शन 137 है एक इलेक्शन कानून का, उसके तहत आप कार्रवाई करें। वो कार्रवाई जो है वो जब एसेट आप अपना डिक्लेयर करते हैं उसके 120 दिन के अंदर हो सकती है, और 120 दिन के आप कई साल गुजर गए हैं जब से ये एसेट डिक्लेरेशन हमने की हुई है और इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए हमारा दूसरा जो इतराज़ है वो ये है कि टाइम लिमिट गुजर चुका है, अब एक्शन नहीं लिया जा सकता। और तीसरी चीज़ जो सबसे अहम मैंने सबसे पहले कही थी कि चूँकि हमने सारे एसेट्स की पेमेंट भी की है, वो जो चीज़ें ख़रीदी हैं हमने और ख़रीदने के बाद उनको अपनी एसेट डिक्लेरेशन में डिक्लेयर भी किया है, इसलिए ये केस बिल्कुल बेबुनियाद है, ये एक सियासी रेफरेंस है। और अब आज के दिन हमने जब फाइल किया था रिप्लाई, तो दूसरी साइड ने टाइम दिया है कि अपना उसका अगर जवाब देना चाहते हैं तो मज़ीद दे देंगे वो, और इंशाल्लाह इससे अगले से अगले हफ्ते इस पे बहस होगी और हम पूरी तरह तैयार हैं। हर पॉइंट पे जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, उसके अलावा भी काफ़ी नुकात हैं, लेकिन ये एसेंशियल सिंपल पॉइंट्स मैंने जो आपको बताए, मैंने कहा आपको बताता है। अच्छा अली साहब, ये बताइएगा कि जो एक इल्ज़ाम ये भी है कि जो तहाइफ हैं उनकी अंडर इन्वॉइसिंग की गई है, और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या असासों में ये टी सेट, मोबाइल और दीगर चीज़ें ज़ाहिर करना लाजमी होती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये इल्ज़ाम है कि अंडर इन्वॉइसिंग की गई है, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये नंबर 1 तो इल्ज़ाम ही नहीं है, और वैसे भी इल्ज़ाम हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो तोशा खाना के कानून हैं वो बड़े वाज़े हैं कि उसकी बाकायदा वैल्यूएशन होती है। और पहले जब नवाज शरीफ साहब ने किया था तो उस वक्त 20% आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती थी जो भी वैल्यूएशन लगाई जाए, और अगर आपको उसके जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने उसको 50% कर दिया। तो 50% पेमेंट करने पे जो वैल्यूएशन लगे वो आपको सासा मिल जाता है, आप खरीद सकते हैं, उसके बाद आप जो मर्ज़ी उसके साथ करें। और ये चीज़ जो है ये इसी तरह हमने सारे चलान फॉर्म्स दिखा दिए हैं कि जो वैल्यूएशन की उसके मुताबिक पेमेंट करने के बाद असासा लिया गया है, उसको इनकम टैक्स रिटर्न्स में भी बाकायदा बताया गया है, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी दिया जाता है उसमें भी बताया गया है। जहाँ तक छोटे पर्सनल कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, जिस तरह कोई परफ्यूम हो गया, जिस तरह कोई टेबल क्लॉथ हो गई, ये सारे असासे या फर्नीचर वगैरह, कि आपके कितने बिस्तरे हैं घर में, आपके कितने सोफ़े हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और कोई कानून नहीं कहता कि आप उसकी डिटेल दें। उसकी एक वैल्यूएशन होती है जो आप एक एसेट्स अपनी डिक्लेरेशन में दे देते हैं, और पूरी जो नेशनल असेंबलीज़ हैं, सेनेट हैं, कमीशन असेंबलीज़ हैं, उसमें इसी तरह दायर की जाती है एसेट्स की डिक्लेरेशन, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पिछले कई सालों से इसी तरह उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसकी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू। थैंक यू। जवाब सिर्फ ये देना है कि अपने गोशवारे में इन्होंने वो रकूम जाहिर की है कि नहीं की। हमारा बुनियादी तौर पे मुकदमा क्या था? हम ये बात कर रहे हैं कि अगर इस मुल्क का 2/3 अक्सरियत रखने वाला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साबिक अगर अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले की रोशनी में नाअहल किया जा सकता है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम था इलेक्शन एक्ट के नीचे क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशंस को देखना, और उसमें अगर वो नाअहल किया जा सकता है, और नाअहल भी कहाँ पे किया गया कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। और नवाज शरीफ साहब ने तो अपने कागजात नामजदगी में 2013 में उन्होंने वो अकामा जाहिर कर रखा था, छुपाया भी नहीं था, वो रिकॉर्ड का हिस्सा था, पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा था। यहाँ पर तो इमरान खान ने पूरे का पूरा तोशा खाना छुपाया हुआ है। तोशा खाने से ली हुई एक सुई से लेके, एक चाय के कप से लेके, एक टी सेट से लेके, एक छोटी से छोटे कालीन से लेके, चोगे से लेके, आईफोन से लेके, टॉप्स, पेन्स, कफलिंग्स, उनसे लेके करोड़ों रुपए की जो घड़ियां हैं वो भी जाहिर नहीं की। नवाज शरीफ साहब पे तो 2-3 लाख रुपया तनख्वाह ना लेने के इल्ज़ाम पर उनको नाअहल किया गया। और यहाँ पर जो ये इमरान खान है
اس نے تو پورے کا پورا توشہ خانہ شفٹ کیا. کہتے ہیں کہ میں صرف ایک ڈائری لے کر گیا ہوں. مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ اس ڈائری کے بیچ میں پورا توشہ خانہ بند کر کے ہی لے گئے تھے یہ موصوف, اور پاکستان کی عوام کو ریاست مدینہ کا سبق دیتے ہیں, پاکستان کی عوام کو یہ خلفائے راشدین کا سبق دیتے ہیں, مثالیں ہمیں حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کی سناتے ہیں, اور ریکارڈ دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ آئی فون بھی نہیں بخشا, ٹی سیٹ بھی نہیں بخشے, ٹاپس, کانوں میں پہننے والے ٹاپس. اب پاکستانی قوم سنیں, اور خاص طور پہ تحریک انصاف کے لوگ بھی سنیں, کہ اب جب آپ دیکھیں, کیونکہ وہ تحائف بشرا بیگم کو دیے گئے تھے, وہ لکھا ہوا ہے گفٹڈ ٹو بیگم پرائم منسٹر, تو وہ جو ٹاپس توشہ خانے سے حاصل کیے, وہ جو لاکٹس توشہ خانے سے حاصل کیے, اب اس وقت قوم کو حساب دینے کا ٹائم ہے. آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ نے وہ جو توشہ خانے سے چیزیں حاصل کی, وہ کیا بددیانتی تھی کہ عمران خان کو جھوٹا حلف دینا پڑا اور کہنا پڑا کہ میں نے تو توشہ خانہ سے 2018 سے 19 کے بیچ میں کچھ نہیں وصول کیا. تو اگر عمران خان نے جھوٹ بولا, بددیانتی کی, تو میرے خیال سے نہ وہ صادق ہے اور نہ ہی وہ امین ہے. تو اگر وہ صادق اور امین نہیں ہے, تو یہ پھر پوری قوم کے آگے, پوری قوم کو جو ایک کرب میں, ایک اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے اس فتنے نے, یہ کیا ڈرامہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں باتیں جو ہیں وہ چینک پیالی سے لے کے چھوٹی چھوٹی چیزیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ معیوب ہی نہیں ہیں, زیب ہی نہیں دیتا ایک وزیر اعظم کے عہدے پہ بیٹھے بندے کو کہ وہ توشہ خانے سے ایک ٹی سیٹ جس کی قیمت 3500 روپے ہے وہ بھی نہ بخشے. تو آپ سوچ کا اندازہ کریں کہ جس شخص کی سوچ یہ ہے کہ وہ 3500 روپے کی جو ٹی سیٹ ہے وہ بھی نہیں بخش رہا, وہ 3-4 ہزار کا قالین بھی نہیں بخش رہا, وہ کچھ اور ہزار اور کروڑوں کی گھڑیاں چلے وہ مہنگے تحائف ہیں وہ بھی نہیں بخش رہا. آپ نے اس کو پاکستان کے سرکاری خزانے کا چیف ایگزیکٹو بنا کے 3-3.5 سال بٹھائی رکھا, اور اس کو ایک جعلی صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا, اور وہ جعلی سرٹیفکیٹ لے کے آج پوری پاکستان کے اداروں کے لیے خطرہ بن چکا ہے, پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے. پاکستان کے جو ہمارے فوج کا ادارہ ہے اس میں جو چیف آف آرمی سٹاف کی جو پوزیشن ہے اس کے اوپر اب وہ گفتگو کر رہا ہے. تو ایسا شخص جو کہ چاہتا ہے, جس کے مشیر چاہتے ہیں کہ پاکستان کا IMF کا قرضہ نہ حاصل ہو, جس کے مشیران چاہتے ہیں کہ پاکستان کی افواج میں بغاوت ہو جائے, اور اکسانے والا شخص جو ہے وہ عمران خان ہے, ایسے شخص کو 3 سال اس ملک کی جو بات دوڑ دی گئی, میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی, کیونکہ نہ ہی وہ صادق تھا, نہ ہی وہ امین تھا, نہ ہی وہ وفادار ہے. اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کی گئی جو اس نے حلف اٹھایا ہے, پاکستان کے اس کے قانون کے ساتھ جو انہوں نے حلف اٹھایا ہے, اور باقی جو چیزیں کی ہیں آپ وہاں سے دیکھ لیں کہ کہیں سے بھی آپ کو یہ جھلک وصول نہیں ہوتی. اور ایک اور سکینڈل جو اب نظر آ رہا ہے کہ جو گھڑیاں انہوں نے وہاں سے وصول کی, آج پتہ لگا ہے کہ جو گھڑی انہوں نے محمد بن سلمان سے وصول کی, اس گھڑی کا جو ہے جو قیمت لگوائی گئی ہے وہ بھی غلط ہے.